नमस्कार। आज एप्रिल मास 4 तारिख शनिवार। चलतु संक्षेप देखा आज मुख्य खबर। आपणकर भल पाइबा स्वरूप लाइक कमेंट और शेयर करूँ। जदि चैनल नुआ तेज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करूँ। तेज चलतु देखा आज प्रथम खबर। खुचरा व्यवसायी आलू 12 टंकार अधिक बिक्री करें ना। जदि यह नियम को अणदेखा करती बांधिकी सीधा जेल को पठायब। खबर प्रकाश पर आज एमती कड़ा निर्देश देइछंती सरकार। यह पियाज दर 20 टंकार अधिक बिक्री हेब नहीं बोली चेतावनी दी जाइछि। राजधानी विभिन्न मार्केट रे धमाधम चढ़ाऊ करा जाइछि। भुवनेश्वर अतिरिक्त जिलापाल रमेश जेना अध्यक्षतार बैठक बसिथिला। विभाग पक्षरु हाटरे थिबा सबु ग्रोसरी दुकान भी जांच करा जाइछि। चाउल डाली तेल दर जांच करा जाइथिला। एहा सब बड़ गोदाम रे थिबा स्टॉक भी जांच करछि जोगाण विभाग। परवर्ती खबर। राज्य में बंद हो एलपीजी मिलिबो पीएनजी। लोकसभा भवन में तैल कंपानी प्रतिनिधि और जोगाण विभाग सचिवों सह एक गुरुत्वपूर्ण बैठक पर खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र यह सूचना दैछंती। केंद्र सरकार निर्देश अनुसार सहरांचल में पीएनजी संजोग को बाध्यतामूलक करा जाइछि। मासे भितर सारा राज्य में लागू हेबो एही नियम। प्रथमे सहरांचल में लागू हेबो एही नियम। केंद्र सरकार निर्देश क्रमे कार्यकारी करा जिवो। परवर्ती खबर। 3 मास भितर बड़ बड़ सहर पाइप माध्यम गैस जोगाण हेब। ग्रामांचल में जारी रहिबो एलपीजी गैस। जो मानकर पीएनजी अच्छी से आउ एलपीजी मिलिबो नाही। एलपीजी पई ई केवाईसी करा जिवो। सहर में रहउतबा भड़ाटिया माने मध्य सहजरे पीएनजी संजोग नहीं परिबे बोली बैठक में निष्पत्ति होईछि। एही बैठक में नगर उन्नयन मंत्री समेत जोगाण सचिव और तेल कंपानी प्रतिनिधि माने उपस्थित थिले। परवर्ती खबर। अबकारी विभाग नुआ गाइडलाइन आनिछि। एणिके टेट्रा पैक रे मद मिलिबो। टेट्रा पैक रे रहिबो 6टी सुरक्षा लेयर। 180 मिली पर्यंत मद टेट्रा पैक रे उपलब्ध हेबो। नुआ गाइडलाइन अनुसार पूरी बेलाभूमि रे मद दुकान खोलिबाकू अनुमति मिलिबो नाही। हेले राज्यर अन्यान्य बेलाभूमि रे ओटीडीसी को बिक्री पई अनुमति दिया जाइछि। विभिन्न इको रिट्रीट रे मध्य मद कुड़िया खोला जाई मद बिक्री हेबो। परवर्ती खबर। 4 दिन गरम और गुळगुळी पई येलो वार्निंग जारी। सेपटे 4 रु 10 तारिख जाए काल बैशाखी। राज्य अनुभव है असंभाल खरा। 4 दिन गरम और गुळगुळी पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। विभिन्न स्थान में प्रबल गरम और गुळगुळी सह विशेषकर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर में अधिक गुळगुळी अनुभव हेउछि। सेहिपरि आसंता 4 तारिख रु 10 तारिख जाए राज्य में कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा संभावना रही। 4 और 5 तारिख में आभ्यंतरीण ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा होइपारे। 6 रु 10 तारिख जाए उपकूल ओडिशा रे वर्षा होइपारे। तेबे 6 और 7 तारिख में अधिक परिमाण में वर्षा होइपारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान करिछि। 5 तारिख में कोरापुट मालकानगिरी केन्दुझर और सुंदरगढ़ में कालबैशाखी प्रभाव घड़घड़ी सह वर्षा होइपारे। 6 तारिख में कलाहाटी कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा गंजाम और गजपति में वर्षा सह पवन बहिबार संभावना थिबा बेले 7 और 8 तारिख में उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। परवर्ती खबर। टोलगेट पार कले कटुची 10,000 टंका। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसीसी जांच आरंभ होईछि। टोलगेट पार कले मोटा अंकर ई चालान कटुची। 1000 कि 2000 नुहे एका बेले 10,000 टंकार जरिमाना मेसेज आसुची। जरिमाना बकेइथिले जांच केन्द्र में पीयूसीसी सर्टिफिकेट भी मिलुनी। प्रदूषण सर्टिफिकेट कषण में जर्जरित हेलेनी राज्यवासी। पुणी भिड़ लगिलेनी प्रदूषण जांच केन्द्र में गाड़ी चालकों को भय घारिलानी। आम मुंडर 10,000 टंकार चड़क पड़बनी तो आगु स्थिति संगीन आहुरी होइपारे। तथापि पीयूसीसी जरिमानार मात्रा कमाइबाकू मन बलाउ नाहांती सरकार। 2 मास धरी प्रस्ताव को नहीं केवल तर्जमा चली। प्रस्ताव में एजाए मोहर बाजी पारिनी। परवर्ती खबर। युद्ध हेले कौन करिवे भारतीय। सर्वेरु मिलिला बड़ उत्तर। जदि कौनसी देश उपरे विपत्ति किंबा युद्ध आसे तेबे सेठाकार लोक माने केते सहयोग करती। एही सर्वेर फलाफल बेस आकर्षणीय और चकित कला भली होईछि। भारतर परिसंख्यान विषय कहबाकू गले प्राय 76% लोक कहिसंती जे सेमाने देश पई लढिबाकू प्रस्तुत। अर्थात प्रति 100 जन भारतीय मध्यरु 76 जन आवश्यक समय आगू को आसबाकू इच्छा रखिछंती। परवर्ती खबर। पाकिस्तान सेना उपरे सर्जिकल स्ट्राइक कला अफगानिस्तान। अफगान सेना अफगानिस्तान सीमार डुरांड रेखा पार करी खोस्ट खुरम सीमा निकट में पाकिस्तान सामरिक स्थान उपर एक बड़ आक्रमण करिछि। एही कार्य को एक सर्जिकल स्ट्राइक भाव में देखा जाउछि। अफगान सेना लगातार तोप और टैंक सहित आक्रमण करुछि। सीमार विलंबित राति पर्यंत गुली वर्षा जारी रही। जहा फल अंचल में उत्तेजना वृद्धि पाउछि। प्राय 12:30 पर्यंत एही सर्जिकल स्ट्राइक रे 3 जन पाकिस्तानी सैनिकों को मृत्यु घटी और 12 जन आहत होइछंती। परवर्ती खबर। बालेश्वर ड्रेन भीतर भयंकर
विस्फोरण ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପଡୁଆପଦା ପ୍ରଗତିନଗର କଲୋନୀରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ 6 ଫୁଟ ଉପରକୁ ନିଆଁ ଉଠିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ 3 ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ସିପିଂର କହିବା ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଦେଶୀ ଜାହାଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦୋହରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ବଦଳରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ସମୟ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇସାରିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMDର ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ SOP ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ହେବ। ଦିନ 6ଟାରୁ 10:30 ଯାଏଁ କ୍ଲାସ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ବଢୁଥିବା ତାପମାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ଏପରି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ ତେବେ ସାବୁନ ଠାରୁ ସୋଡା ଏବଂ ରନ୍ଧନ ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ FMCG କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 2027 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ପୁରୁଣା ରୂପକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଟାରିଫକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଔଷଧ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 100% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି ହେବ ଆହୁରି ମଜବୁତ। ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ INS ଅରିଦମନ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଜି INS ଅରିଦମନକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲା ଆମେରିକା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗ୍ସେଥ୍ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଜର୍ଜଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅବସର ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଲାନିଭ୍ ନୂତନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିମେଲ୍ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି, ଯାହାକୁ ୟୁଜର୍ସମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର 22 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ 2004ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜିମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିକି ଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ UP MP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିନା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କୁଆପଥର ଏବଂ ଝଡ଼ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିନା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 1,22,993 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରବି ଋତୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫସଲ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକାର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ସୀମା ହାଇଦର ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲେ। ଏବେ ସେ 6 ଛୁଆର ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର 6ଠ ଛୁଆର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଛୁଆର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତ। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ରହୁଥିବା ସୀମା ହାଇଦର ସଚିନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏବେ 6ଠ ଛୁଆର ମା ବନିଛନ୍ତି। ନିଜ ଛୁଆର ନାଁ ଭାରତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଧର୍ମ ବଦଳାଇବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋର ବିମାନ ଭଡ଼ା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ ଘରୋଇ ଉଡ଼ାନରେ ସର୍ବାଧିକ 950 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଦେୟ ଲଗାଇଛି। 18 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ବଢ଼ାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ଗୁରୁବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସରିବା ପରେ ଉତ୍ତର ଖାତା ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଖାତା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆସନ୍ତା ମେ 2ୟ ସପ୍ତାହରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
परवर्ती खबर राज्य आरंभ होइछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएसई परिचालित जुक्त 2 परीक्षा खाता देखा। प्रथम पर्यायर 151 केन्द्र में नियोजित 8258 जन अध्यापक खाता देखुछंती। प्रथम दिन में खाता देखार नियोजित सबु अध्यापक 5टी लेखाएं खाता देखिछंती बोली सीएचएसई वरिष्ठ अधिकारी सूचना दैछंती। परवर्ती खबर ईरान युद्ध पर भारत में एलपीजी संकट देखा देइतिबा बेले पीएनजी गैस संयोग उपर सरकार गुरुत्व देउछंती। एपरि स्थले एलपीजी सिलिंडर कलाबजारी रोकिबाकू तैल और गैस कंपनी पक्षरु ग्राहकों बायोमेट्रिक व्यवस्था को बाध्यतामूलक कराजिबो। एने खाउटी और जोगाण विभाग पक्षरु निर्देश दिया जाइछि। फल कलाबजारी और भूत ग्राहकों को चिन्हट करा जाई परिबो। परवर्ती खबर सरकार एयरलाइंस को मागण 60% सीट प्रदान करिवार प्रस्ताव को अस्थायी भाव स्थगित रखिछंती। विमान शिल्पर आपत्ति एवं भड़ा ढांचा उपर संभाव्य प्रभाव को दृष्टि रखी एही निष्पत्ति निया जाइछि। रिपोर्ट अनुसार एही प्रस्ताव विमान भड़ा एवं बाजार प्रतियोगिता को प्रभावित करिपारे, कारण भारतर विमान चलाचल क्षेत्र में भड़ा मूल्य निर्धारण पूर्व उदारीकरण करा जाइछि। एही समय मध्य यात्री सुविधा सहित जड़ित अन्यान्य व्यवस्था कार्यकारी हेबो, किंतु मागणा सीट नियम वर्तमान में स्थगित रहिबो। परवर्ती खबर ओडिशा रे चलीथिबा जनगणना कार्य को सुचारू रूपे संपन्न करने सरकार बड़ निष्पत्ति नैछंती। जनगणना कार्य शेष होगा पर्यंत एथिरे नियोजित सरकारी कर्मचारी बदली पर कटकणा लगा जाइछि। एने राजस्व और विपर्यय परिचालन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद पाढ़ी समस्त विभाग सचिव, विभागीय मुख्य, जिलापाल और महानगर निगम आयुक्त को चिठी लिखि अवगत कराइछंती। निर्देश अनुसार जनगणना रे नियोजित मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर मानक मार्च 2027 पर्यंत बदली कराजिबो नाही। सेहीपरि सुपरभाइजर और गणनाकारी मानक बदली पूर्व संपृक्त जिला मुख्य जनगणना अधिकारी अनुमति आवश्यक हेबो। एहा सह विभागीय अधिकारी मानक क्षेत्र स्तर में नियोजित जनगणना कर्मचारी बदली संपर्कित नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करने को कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर ईरान पुणी थे इस्राएल एक उच्च प्रजुक्ति प्रतिरक्षा केन्द्र उपर एक सठिक बालिस्टिक क्षेपणास्त्र आक्रमण करिछि। एथर टार्गेट रे थिला पेटाह टिकवा शहर में अवस्थित इस्राएल कंपनी एरोसोलर ड्रोन कारखाना। ईरानी गणमाध्यम एवं विभिन्न अंतर्जातीय रिपोर्ट अनुसार क्षेपणास्त्र सीधासलख कारखाना को आघात करथिला, जहा फल बहु क्षति होइतिला। परवर्ती खबर संघर्ष मध्य भारत सरकार ईरान रे निज नागरिक मानक सुरक्षित भाव में सेठारु बाहर करबा पई एक बड़ पदक्षेप हाथ को नैछंती। सेपटे यूके हरमुज प्रणाली उपर आलोचना करबा पई भारत समेत 35 देश को निमंत्रण पठाइछि। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जयसवाल कहते जे 1200 रु अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भाव बाहर करा जाइछि। परवर्ती खबर केरल में आयोजित होइतिबा सैनिक सम्मान सम्मेलन को संबोधित करथुबा समय प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते जे वर्तमान परिस्थिति रे हमर पड़ोसी कौनसी भी दुस्साहस करिपारंती। जदि से एपरि करंती तेबे भारतर कार्यानुष्ठान अद्भुतपूर्व एवं निर्णायक हेबो। से यह मध्य कहते जे ऑपरेशन सिंदूर वर्तमान शेष होई नाही। परवर्ती खबर आहुरी 2 दिन खरा उष्म आर्द्रता स्थिति सह कलबल करिबो गरम और गुळगुळी। आसंता 24 घंटा केतक स्थान में 40 डिग्री जाए तापमात्रा मध्य छुईपारे। पाणीपाग विशेषज्ञों कहवा अनुसार दक्षिण पश्चिम दिगरु गरम पवन प्रभावित फल गरम अनुभूत होउछि। परवर्ती खबर घरोई रंधन गैस समस्या को नहीं उपभोक्ता आउटपाउट होउछंती। ठीक एतिक बेले पुरी सहरांचल समेत पिपिली, कोणार्क, निमापड़ा, एनएसी अंचल में पीएनजी पाइप नेचुरल गैस जोगाण हेबार सूचना मिली। प्रथमे पुरी सहरांचल समस्त परिवार को पीएनजी संजोग दियाजिबो। परवर्ती खबर मध्य प्राच्य युद्ध गत 34 दिन धरी युद्धर निआरे बुड़ी रही। अमेरिका और इस्राएल आक्रमण सत्वे ईरान अटल रही एवं एही आक्रमणर प्रतिशोध नेबा जारी रखिछि। गुरुवार राति अमेरिका और इस्राएल ईरान सबुठार बड़ सेतु ब्रिज B1 उपर एक क्षेपणास्त्र आक्रमण कर संपूर्ण ध्वंस कर दैछंती। परवर्ती खबर 2 कोटी टंका पर्यंत चाषी को ऋण देउछंती सरकार। केंद्र सरकार विभिन्न योजना माध्यम चाषी मान को लाभ प्रदान करती। एही परिप्रेक्षी में कृषि भित्तिभूमि पांठी AIF योजना आरंभ करा जाइछि। एही योजनार सर्वोत्तम भाग हेउछि आपण 2 कोटी टंका पर्यंत एक मोटा ऋण पाई परिबे। ऋणर बोझ को हालुका करबा पई सरकार 3% सुध सब्सिडी प्रदान करछंती। एही योजना दिन रे सुध हार 9% रे बंद रहिछि एवं एही सब्सिडी संपूर्ण 7 वर्ष पई जारी रहिबो। 2 कोटी टंका पर्यंत ऋण पई आपण को क्रेडिट गारंटी विषय रे चिंता करबा को पड़िबो नाही, कारण सरकार खर्च बहन करती। यार सीधा सड़क लाभ होउछि जे आपण को बैंक को जिबा समय रे भारी सुरक्षा किंबा गारंटी प्रदान करबा विषय रे चिंता करबा को पड़िबो नाही एवं ऋण अनुमोदन प्रक्रिया मध्ये बहुत सहज होइजिबो। आपण जने एकाकी चाषी हुंतु किंबा FPO स्वयं सहायक गोष्ठी SSG किंबा समवायर अंश हुंतु पांठीर द्वारा सर्वदा आपण पई खोला रहिछि। परवर्ती खबर युद्धर 35तम दिन में ईरान द्वितीय अमेरिका F-35 लड़ुआ विमान को गुली करी खसाई देइथिबा दाबी करिछि। ईरान रो खाताम अल अनबिया मुख्यालय जड़े मुखपात्र घोषणा करछंती।
ଇରାନର ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ IRGC ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସର ନୂଆ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇରାନ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ F-35କୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା PUCC ଯାଞ୍ଚ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। PUCC ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PUCC କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା। PUCC ନଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଯିବ। ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିର PUCC ଏବେ ବି ବାକି ରହିଛି। ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କରାଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇବା ପରେ ହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିର କାଚରେ ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ମିଳିବନି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍କଟ ଟଳୁ ନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ୟାସ୍, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଆଦିର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ PNG ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଉ LPG ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ PNG ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। 3 ମାସ ଭିତରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। LPG ପାଇଁ EKYC କରାଯିବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ PNG ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ EKYC କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ LPG ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମେ PNG ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ PNG ସଂଯୋଗ ମିଳିବ। ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର କୋଇଲା କିମ୍ବା ଜାଳେଣି କାଠ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କିରୋସିନି ଯୋଗାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ଭିସା ସେଣ୍ଟର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାଠାରେ VFS ଗ୍ଲୋବାଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୂତନ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। VFS ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ UK, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଭଳି 10ଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଭିସା ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଭିସା ସେଣ୍ଟର ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।